بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قبل الدراسة هيا بنا نقرأ الفاتحة معا. نسأل الله تعالى السهولة في تعلم قواعد اللغة العربية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين آمين يا رب. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah Nabi khair wa anta Ustaz. الحمد لله. أنا أيضا إن شاء الله تعالى بخير بدعائكم يا طلاب اللغة العربية الأعزاء. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نتمكن من استمرار هذه الدراسة في حالة طيبة حتى نستطيع أن نلتقي مرة في هذه المناسبة. وأنا أقول لكم شكرا جزيلا على استقامتكم في هذه الحلقة العربي. لولا حضوركم لا توجد هذه المحاضرة أو هذه الفرصة. نعم. لأن الدراسة فيها أمور أساسية. الأساس الأول فطبعا التعلم والتعليم، والأساس الثاني المدرس، والأساس الثالث أو الركن الثالث هو الطلاب. لو لم يوجد طلاب كيف يجري هذا الفصل؟ فلذلك أشكركم شكرا كثيرا، شكرا جزيلا على كل اهتمامكم و يعني اعتنائكم لحضور هذه المناسبة. وأنا أرجو لكم جميعا أن تستقيموا الحضور حتى 20 لقاء إن شاء الله تعالى. وأنا أدعوكم جميعا، أنا أدعوكم دعاء أن آه ماذا يعني، أنا أدعوكم جميعا أن تواصلوا الدراسة للمرحلة الثالثة بعد هذه المرحلة الثانية، يعني تعلم قواعد اللغة العربية. وبعد هذه المرحلة إن شاء الله تعالى لو تلتحق لو تلتحقون هذه الدراسة في المرحلة الثالثة، بالمرحلة الثالثة ستجدون المادة يعني الأعلى العليا، يعني مادة بلاغة، اللغة العربية، وكذلك ممكن إنشاء أو الكتابة باللغة العربية. نعم. طيب أيها الإخوة والطلاب الأعزاء، ماذا سنتعلم في هذه المناسبة؟ في هذه المناسبة الغراء إن شاء الله تعالى سنتعلم الأسماء المعرب، وكذلك العلامات الإعرابية لكل من هذه الأسماء المعربة. نعم. الحقيقة تعلمنا الأسماء المعربة يعني قبل 3 لقاءات ممكن. تعلمنا الاسم المفرد والمثنى والجمع والأسماء الخمسة والاسم الذي لا ينصرف والاسم المعرب، يعني الصحيح الآخر والمعتل الآخر
وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى، لكن قليل، قليل يعني. آه هذا يعني إعراب مبني. نعم. بس هذا قبل ثلاث أو قبل ثلاثة أو أربعة لقاءات فقد تعلمنا ذلك. وأما تعلمنا في هذا اليوم فيتركز في علامة إعرابها، العلامة الإعرابية لكل من هذه الأسماء المعربة. مثلا الاسم المفرد هو مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالكسرة. واسم المثنى مرفوع بالآلف ومنصوب بالياء وكذلك مجرور بالياء أيضا، وما إلى ذلك من علامات الأسماء المعربة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب. الحمد لله لقد حضر 8 طلبة في هذه الفرصة، ذلك نباشر إلى دراستنا اليوم. تمام أيها الإخوة. آه في أول شيء نحن نتعلم أسماء المعربة تفصيليا. بالنسبة إلى اللقاء الماضي تعلمنا ذلك غالبيا، يعني ليس بالتفصيل لكن بالتغليب. أما الآن فإن شاء الله تعالى سنتعلم الأسماء المعربة تفصيليا، واحدا فواحدا بالتدقيق، بالتدقيق إن شاء الله تعالى. نعم. الأول من الأسماء المعربة اسم المفرد. نعم. Yang pertama adalah isim mufrad. Pengucapannya gimana? Pengucapannya kalau apa namanya susunannya teman-teman ya, yaitu menggunakan susunan naat dan man'ud. Naat dan man'ud. Jadi ismun mufradun au al ismul mufradu. لكن أحيانا شاء الخطأ حتى في نفسي أيضا. مثلا أنا أقول اسم المفرد، الصحيح الاسم المفرد، الاسم المفرد أو اسم مفرد أول. ثم الثاني الاسم المثنى، كيف نقول قولا صحيحا لهذا الاسم؟ الاسم الاسم المثنى، الاسم المثنى هذا نعت ومنعوت أيضا. الاسم المثنى. أو مثلا لو قلت يعني تثنية هذا يجوز أيضا، ولكن بتركيب إضافي، بتركيب إضافي. فلذلك قولوا اسم التثنية، اسم التثنية. ولكن مثنى يعني بالنعت والمنعوت، الاسم المثنى. ثم ثالثا جمع. الجمع ينقسم إلى ثلاث. الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. انظر لاحظ وانظر هذه الكلمة، لأن فيها أخطاء شائعة لبعض دارسين اللغة العربية. جمع جمع المذكر السالم يعني عادة، لكن الصحيح كما قال أستاذي جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، ليس جمع المذكر السالم. لماذا السالم؟ لأن سالم نعت من كلمة جمع، فلذلك جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. وكذلك الجمع الثاني ألا وهو جمع المؤنث السالم، سالم أيضا، هذا منوط إلى كلمة جمع. لو غيرت هذه الكلمة جمع إلى جمع مثلا أو جمعي فتغير أيضا كلمة سالم. مثلا جمع المذكر السالمة، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالمة، جمع المؤنث السالم، هكذا. والآخر من الجمع يعني جمع التكسير، جمع التكسير يعني
tarkibin idhafiyyin jam'ut ksiri. Jamak ksir. ثم الأسماء الخمسة وجدنا أيضا كثير من الأخطاء الشائعة في نطق أسماء الخمسة. الصحيح الأسماء الخمسة يعني بالآلف واللام في هاتين الكلمتين، يعني الأسماء الخمسة ليس أسماء الخمسة. لماذا ليس أسماء الخمسة ولكن الصحيح الأسماء الخمسة؟ لأن الأسماء الخمسة هذا نعت والمنعوت، نعت ومنعوت. فلذلك يعني بين النعت والمنعوت يعني الاستواء في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. إذا لا تقول أسماء الخمسة ولكن الصحيح الأسماء الخمسة. ثم الآخر اسم غير منصرف، اسم غير منصرف، اسم غير منصرف. نعم، هذا يعني كيفية نطق الأسماء المعربة. وفيما بعد سنقول سنجد أيضا يعني آه، الاسم المقصور، ya. الاسم المقصور هذا بالألف واللام أيضا في يعني في كل من كلمتين الاسم المقصور، وكذلك الاسم المنقوص. نعم، إن شاء الله لقد فهمت كيفية نطق هذه الأسماء المعربة. نعم، الآن نتعلم التعريف والتقسيم وعلامة الإعرابية لكل من هذه الأسماء المعربة. نعم. Isim mufrad teman-teman, kalau dalam bahasa kita isim yang menunjukkan arti satu. Ini terbagi menjadi dua, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Yang sahih maksudnya tidak berakhiran huruf ilat. Contohnya apa? Mu'minun. Mu'minun kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab atau mabni ya? Mu'rab. Kenapa? Karena isim mufrad. Sahih atau mu'tal? Sahih. Kenapa sahih? Karena diakhiri huruf ilat. Karena tidak diakhiri huruf karena berakhiran huruf sahih, karena tidak diakhiri huruf ilat. Kemudian yang kedua mu'tal. Mu'tal itu minal kalimah i'talla. I'talla ya'tallu i'tilalan fahuwa mu'tallun. Yang berhuruf ilat, yang berilat. Terbagi menjadi dua, yang pertama mu'tal alif, yang kedua mu'tal ya. Untuk mu'tal alif itu maksudnya isim mufrad yang diakhiri alif. Alifnya bisa bengkok. Contohnya di situ Mustofan. Nah, isim yang diakhiri alif bengkok seperti ini namanya isim maksur. Isim maksur. Kalau dia dari mufrad berarti isim mufrad yang maksur. Kadang-kadang nanti ada dia dari jamak apa namanya jamak taksir ahyanan. Jadi namanya jamak taksir maksur gitu. Kemudian yang kedua mu'tal ya, akhirnya ya. Contohnya al-qadhi. Ini isim mangkus namanya. Baik mangkus dan maksur tidak berharokat akhirnya. Kalau akhirannya maksur itu selalu tidak berharokat karena alif tidak bisa berharokat. Cuman kalau mangkus nanti kadang bisa berharokat ketika memang dirasa bisa menerima harokat. Misalkan ketika isim mangkus itu dirasa ringan ketika menyandang fathah. Al-qadiyah, al-qadiyah itu apa namanya jelas harokatnya jelas karena dikhifatil fathah ala ya, karena ringannya fathah di atas huruf ya. Ada al-awwal al-ismul mufrad, thumma tsani al-ismul musanna, isim yang menunjukkan arti dua, yang mana isim musanna itu terbentuk dari isim mufrad juga. Jadi ada kaitan antara isim musanna dan isim mufrad, bahwa isim musanna terbentuk dari isim mufrad. Jadi tidak langsung fajaatan mewujud, itu enggak. Jadi dia terbentuk dari isim mufrad. Contohnya mukminun tadi teman-teman menjadi mukminani. Ya, mukminun mukminani. Tawadih insyaallah. Summa hada yani teman-teman kalimah
kalau dia hukumnya kayak musanna, tapi tidak memenuhi syarat isim musanna, nanti namanya mulhaq. Mungkin kalian beberapa sudah pernah dengar ya. Mulhaqun bil musanna. Istilahnya. Disamakan seperti musanna. Contohnya apa? Angka 2. Isnani. Isnatani. Isnani wasnatani kilahuma yani laisa minal ismil musanna. Limadha? لأن لأنه فقد منه شرط من شروط المثنى ما هو الشرط الذي لم يعني فقد الذي فقد منه هو يعني الاسم المفرد المثنى يبنى أو يصنع يخلق من المفرد صح ولكن اثنان لم يوجد فيه الاسم المفرد apa bentuk mufradnya isnani kan nggak ada maka dari itu isnan itu termasuk isim yang mulhak kepada musanna. Bukan musanna, tapi mulhak kepada musanna. Kemudian yang ketiga, ini ada jamak ya. Jamak itu menunjukkan arti lebih dari dua. Berarti mulai dari tiga. Jamak bagi menjadi tiga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua muannas salim, yang ketiga taksir. Mudzakkar salim menunjukkan laki-laki banyak, contohnya mukminuna. Ini jamak dari tadi ya, mukminun. Kemudian jamak muannas salim menunjukkan perempuan banyak, contohnya mukminatun, para perempuan yang beriman. Dan jamak taksir contohnya rijalun, ini jamak dari kata rajulun. Di sini terdapat perbedaan istilah. Yang pertama itu ada mudzakkar sama muannas, tapi keduanya sama-sama salim. Maksudnya salim ini gimana? Mudzakkar dan muannas saya kira kalian sudah jelas, wadih ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, salim itu apa? Salim itu kebalikan dari taksir. Selamat dari perpecahan bentuk. Selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Mukmin ketika dijamakkan mukminuna. Mukminah dijamakkan mukminatun. La yataghayyar syakluh illa biziyadah. Jadi ditambahin aja, nggak dirubah harokat huruf awalnya, huruf kedua, huruf ketiga nggak berubah, kecuali huruf terakhir itu dia berubah karena memang menyesuaikan huruf tambahannya ya. Makanya disebut dengan jamak yang salim. Kalau untuk jamak taksir, antum lihat rijal, itu mufradnya rojul. Rojul, rijal. Jelas beda kan? Ada perubahan harokat. Ada penambahan huruf. Yang aslinya rojulun salah satu ahruf. Al-an rijal arba'atu ahruf. Jimnya juga berubah. Aslinya jim dhammah rojul menjadi rijal. Makanya yusamma bijam'it taksir. Baik. Isim mufrad, isim musanna, jamak dan seterusnya. Kenapa sih harus di apa namanya bagi-bagi seperti ini? Kenapa nggak mufrad gitu aja wis? Nggak usah dibagi menjadi sahih, mu'tal. Jamak kenapa kok dibagi-bagi lagi? Apa alasannya ini dibagi-bagi? لأن العلامات الإعرابية لكل من هذه الأسماء متنوعة أي مختلفة متميزة بعد يعني هذه المادة سأظهر لكم العلامات المتميزة لكل من هذه الأسماء المعربة إن شاء الله تعالى نعم ثم الأسماء الخمسة isim-isim yang lima isim-isim yang lima ini ada abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Famun, dan zu. Teman-teman, ini sebenarnya ya, kalau dia berdiri sendiri kayak gini, ini dimasukkan ke isim mufrad. Abun isim mufrad, akhun isim mufrad, hamun isim mufrad, famun isim mufrad. Supaya dia termasuk al-asmaul khamsah, bagaimana? Harus dimudhofkan kepada selain ya mutakallim. Kalau dia yakni berdiri sendiri seperti itu, ya,
maka masuknya ke isim mufrad dan ditandai dengan tanda i'rabnya isim mufrad. Maksudnya seperti itu. Abun, aban, abin, rofa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh. Nanti setelah ini kita bahas. Kemudian syaratnya dia menjadi al-asmaul khamsah apa? Yaitu tadi dia harus mudhof. Tapi mudhofnya nggak sembarangan. Harus mudhof pada selain ya mutakalim. Kalau dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka nanti tanda i'rabnya beda. Yakni bukan al-asmaul khamsah, walakin dikira-kirakan. Hampir sama kayak itu apa namanya al-ismul maksur, isim mangkus. Intinya dikira-kirakan gitulah ya. Harokatnya nanti dikira-kirakan. Misalkan abun nanti jadi abi. Abi itu nanti ketika rofa nasab jar kan selalu abi gitu kan. Tanda i'rab rofaknya domah tapi dikira-kirakan, nasab fathah dikira-kirakan dan seterusnya. Nah, ketika dimudhafkan kepada selain yang mutakalim, maka menjadi bagaimana? Di sini dimudhafkan kepada domir kaf. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu ilmin. Zu ilmin ini nggak bisa zuka gitu ya. Harus apa namanya mudhaf kepada isim yang dohir dia. Zu ilmin, pemilik ilmu. Jadi, abuka sekarang ketika dimudhafkan antum lihat abun yang semula tanda i'rabnya dengan domah sekarang berubah dengan wawu. Abuka, akhun menjadi akhuka dan seterusnya. Ayahmu, saudara laki-lakimu, mertuamu, mulutmu dan pemilik ilmu. Khusus untuk famun itu kalau pengen jadi alasmul khamsah memnya harus dibuang. Jadi famun jadi fuka kayak gitu. Kalau memnya nggak dibuang gimana? Maka nanti kayak isim mufrad. Famuka, famaka, famika. Gitu. Domah fathah kasrah. Allah wadih. Dan yang terakhir, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini apa namanya? Sudah saya pernah jelaskan juga bahwa dia terbentuk dari isim mufrad dan jamak taksir. Jadi ghairu munsharif ini nanti bisa dari isim mufrad, bisa dari jamak taksir. Sehingga kadang disebut dengan isim mufrad ghairu munsharif, jamak taksir ghairu munsharif kayak gitu. Maksudnya isim mufrad yang nggak bertanwin, isim jamak taksir yang tidak bertanwin. Kalau isim mufrad dan jamak taksir yang sudah kita bahas tadi namanya itu isim mufrad dan jamak taksir yang munsharif, yang menerima tanwin gitu. Oke. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat atau sebab. Ilat itu maksudnya sebab keserupaan dengan fiil, itu ilatnya. Karena dia menyerupai fiil, maka ciri khas fiil nanti juga dimasukkan kepada isim ghair munsharif. Ciri khas fiil apa? Yang nggak bertanwin kan? Maka dia meram apa ya istilahnya itu merembet, menulari lah, menulari isim ghair munsharif supaya menjadi tidak tanwin. Contohnya di situ ada lafadz fuqara'u dan yazidu. Antum coba yazidu itu lihat ya, lihat yazidu. Yazidu itu secara sekilas seperti fiil, ya kan? Kayak fiil mudhari. Dan di sini maksudnya dia nama, nama orang. Ada nama orang berwazan fiil. Nah, maka termasuk isim ghairumun syarif dengan dua ilat. Ilatnya apa? Nama dan wazan fiil. Wazan fiilnya yaf'ilu mudhari. Untuk ilat-ilat itu nanti terbagi jadi dua, teman-teman ya. Ada ilat satu, ada ilat dua yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini kita fokus dulu pada ini ya, isim-isim Arab ini tadi. Sama nanti setelah ini kita belajar tanda-tanda i'rabnya. Qalilan faqalilan insyaallah. Nah, ana laqad syarahtu lakum hadhil maddah yani fi hadhihi safhah qabla iltihaqil maddah hal wajadtumul mushkilah hal 'indakum su'al
Afwan Ustaz, individual, mada fi maksud ya mutakalim. Ya'ul mutakallim. Ad-ya'ul ladhi yadullu Nah, ala nafsi. Ala yani mutakallim. Mutakallim ana. Yadullu ala ana. Yadullu alayya. Masalah anak aqul abi. Ayah saya. Akhi. Saudara laki-laki saya. Asluhu abun wa ya. Ya mutakallim. Summa udifa abun ila al-ya. Fasara abi. Dan abi yudafu ila ya'il mutakallim. Mudaf kepada ya mutakallim. Kalau di sini dikatakan mudhaf pada selain ya mutakalim, ya berarti terserah dimudhafkan kepada apa aja, yang penting bukan ya itu tadi. Bisa ke domir-domir juga, pokoknya selain ya mutakalim atau kepada isim dohir, seperti misalkan Abu Bakrin, Abu Lahabin, Abu Hamidin, dan lain sebagainya. Itu akhi. Wadih, qalilan Ustaz. kalilan, Nah, bagian apanya yang kurang? Ya, intinya ya mutakallim itu ya yang menunjukkan makna saya, kepemilikan saya itu. Itu dulu ala ana, ala nafsi, alayya, saya gitu. Abi, ayah saya. Itu berarti mudhaf pada ya mutakallim. Oke. Ya teman-teman, alhamdulillah kita langsung skip ke halaman 28. 28. Kita langsung lompat ke halaman 28 ya, dari halaman berapa ya tadi? 17. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. انظر هذه الصفحة، يعني الصفحة الثامنة والعشرين من هذه المقررة. وجدت tanda i'rab isim mu'rab. تمام. كما قد شرحت لكم في اللقاء السابق على أن الكلمات العربية فيها يعني تغيير في الآخر، يعني التغيير، هناك تغيير في آخر كلمات عربية. التغيير في آخر الكلمات العربية يسمى بالإعراب. يسمى بالإعراب. فالكلمة التي تتغير فالكلمة التي يتغير آخرها فتسمى بالأسماء المعربة أو بالأفعال المعربة. و والإعراب ينقسم إلى الأربعة. الأول رفع، والثاني نصب، والثالث جر، والرابع جزم. الرفع والنصب يدخلان في الأسماء والأفعال المعربة، ولكن الجار والجزم لا. الجر يختص في الأسماء المعربة، وأما الجزم فيختص في الأفعال المعربة. فلذلك العلامة الإعرابية التي سنتعلمها في هذه المناسبة هي العلامة الإعرابية في الأسماء: الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر. ممكن يعني تتفكر لماذا مرفوع، لماذا منصوب، لماذا مجرور. نعم، هذا جيد جدا، سؤال جيد ممتاز، ما شاء الله، جميل. ما إجابة هذا السؤال؟ إجابة هذا السؤال يعني ستتعلم في يعني الأسبوع الرابع إن شاء الله تعالى. مثلا لماذا مؤمن، لماذا هو مرفوع؟ لأنه مثلا جاء مؤمن لأنه فاعل. الحمد لله، لماذا الحمد مرفوع؟ لأنه مبتدأ.
Hadhil maddah sanata'allamuha fi al-usbu'ir rabi' insyaallah ta'ala. Amal an fi hadzal usbu' nahnu natarakkazu ila al-alamat al-i'rabiyyah lil asma'il mu'rabah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari isim mufrad teman-teman ya. Ini sambil dihafalkan ya apa namanya? Sengaja dihafalkan, pokoknya difahami dulu deh. Ya faham dulu ya. Yang pertama isim mufrad contohnya mukminun ketika rofa tandanya dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Rofa mukminun, nasabnya mukminan, jarnya mukminin. Kalau kita masukkan dalam kalimat misalkan jaa mukminun, ra'aitu mukminan, marartu bi mukminin. Jaa mukminun, ra'aitu mukminan, marartu bi mukminin. Nah, seperti itu. Ini isim mufrad. Sekarang saya tanya, teman-teman jawab ya. Silakan dinyalakan suaranya seperti biasa, yang kompak ya. Kita mulai. Mukminun. Mukminun kalimah apa? Isim. Kalimah isim. Mu'rab atau Isim. mabni? Rob. Mufrad. Mu'rab, betul. Mufrad. Arabnya apa? Dhammah. Mukminun. Rafa. Arabnya Ropa. rofa, sahih. Apa tanda rofanya mukminun? Doma. Doma. Dhammah. Coba dinasobkan. Ra'aitu mu'minan. Ra'ait. Ya, Jaa. ra'aitu mukminan. Betul. Coba dijarkan. Marartu bi mu'minin. Marartu bi mukminin. Marartu. Baru dua nih yang jawab. Ya, yang lain ditunggu ya. Jadi seperti itu urutan pertanyaannya ya. Coba saya ulangi, antum perhatikan dulu. Mukminun. Mukminun kalimah apa? Kalimah isim. Mu'rab atau makni mu'rab? Kalau mu'rab ya Arabnya apa? Rofa. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Coba rubah nasab mukminan atau ra'aitu mukminan. Rubah jar mukminin atau marartu bi mukminin. Rubah jazm tidak bisa karena isim itu tidak bisa jazm. Wadah? Wadah ya? Baik. Insyaallah. Insya Allah. Nah, sekarang kita ke isim musanna. Selain itu nanti kita tanya isim musanna. Isim musanna mukminani ketika rofa tandanya dengan alif. Alifnya aja ya, nunnya nggak ikut. Mukminani itu alifnya. Ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Di rofaknya alif, nasabnya ya, jarnya juga ya. Mukminani rofa, mukminaini nasab, mukminaini jar. Ja'a mukminani, ra'aitu mukminaini, marartu bi mukminaini. Nah, saya mau tanya. Ra'aitu mukminaini. Mukminaini kalimah apa? Isim. Ya, kalimah isim ya. Isim. Ya, kita nggak bahas fi'il kan pasti isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau mu'rab i'rabnya apa? Asab. Iya, Nasab. tapi mungkin Itu mukmina ini i'rabnya nasab betul. Apa tanda nasabnya? nasab. Ya. Ya. Iya. Kenapa tanda nasabnya ya? Isim musanna. Karena Karena isim isim musanna. musanna. Betul. Coba dicarakan. Mu'minina. Salah. Mukminaini. Apa? Tadi jangan. Al-mu'minina. Mu'mi. Minina. Nah, ini isim tasniah. Bukan jamak mudzakkar salim. Mukminaini. Mukmina ini juga sama ya. Cuman ngambilnya yang beda. Marartu bi mukmina ini seperti itu. Nah, Berarti coba. kalau marartu bi mu'mina ini berarti dalam keadaan jar ya Ustaz ya. Betul. Kalau ra'aitu mu'mina ini berarti dalam keadaan nasab ya.
Betul sekali, Masya Allah, Jamil. Kalau dirofakkan jadi gimana? Mu'minani. Mu'minani. Oke, Jamil. Masya Allah. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Contohnya mukminuna itu ketika apa namanya rofa tandanya dengan wawu. Ketika rofa tandanya wawu, ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Sama kan ketika nasab sama jar dengan ya juga kayak isim musanna tadi. Nah, bedanya gimana? Bedanya adalah dari segi harokat huruf sebelum ya dan huruf setelah ya. Antum lihat nanti ketika rofa itu mukminuna. Una, awal akhirannya una. Itu tanda rofaknya wawu, bukan nun. Pokoknya nunnya nggak ikut ya. Nun di sini nggak usah antum peduliin. Nggak Nun ada yang tanda i'rab nun di isim nggak ada. Memang ada tanda i'rab nun itu ada, cuma di fi'il. Kalau isim nggak ada. Jadi ya maksudnya wawu aja. nun yang paling pinggir yang sendiri paling terakhir ya Ustaz ya. Ya itu yang bikin ini kan ngecoh biasanya. Iya pengecohnya itu. Ya. Bukan itu tandanya wawu. Wawu ketika rofa mukminuna, ketika nasab dengan ya Ya, mukminina. Mukminina ketika jar juga mukminina. ya. Antum lihat apa namanya perbandingan baina jamak mudzakkar salim dan isim musanna harokat antara sebelumnya dan setelahnya antum lihat tuh. Kan tinggal dibalik aja toh. Kalau tasnya mukmina ini sebelum yaknya fathah setelah yaknya kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum yaknya kasroh setelah ya fathah. Tinggal dibalik harokatnya. Mukmina ini mukminina. Wadah? Iya ya. يعني ولكن المشكلة كيف إذا كانت هذه الكلمة يعني غير متحركة كيف إذا كانت هذه الكلمة غير متحركة يعني بدون الحركة بدون الحركة ليس هناك الفتحة ضمة gundul sama kan tulisannya ya sama-sama Iya. mukminah mukminah sama terus Iya. gimana caranya nanti lihat anu apa membedakannya nah itu harus Ambil nawasib, huruf jarnya ya. lah kan itu harus banyak praktik ya. Termasuk yang pakai amil nawasib juga Ustaz untuk membedakannya itu. Kalau kalau itu untuk membedakan i'rabnya, Ki. Oh, Maksud saya untuk membedakan tasniah sama jamaknya ini loh. dia gimana ya? Nah ya itu. Kita harus berlatih membaca. Terus ya istilahnya apa ya? Ya banyak kiroah lah. Di pondok ya sorogan itu. Aduh. Nah, alhamdulillah. Iya, coba saya tanya. Ja'a mu'minuna. Mu'minuna kalimah apa? Isi. Sim, Kalimah isim Isim. betul. Mu'rab atau mabni? mu'rab, Kalau mu'rab i'rabnya apa? rofa, Wow. Bapak. Apa tanda rofaknya Rafa. mu'minuna? waw, Wow. Apa tanda rofaknya waw? Oh, Kenapa tanda Fa'il rofaknya Ustaz. waw? Bukan. Kita Jadi belum bahas ada kayak fa'il jamak mudzakkar Bapak salim. karena jamak mudzakkar salim. Jawaban nggak karena fa'il mubtada itu belum ada. Kita belum bahas. Kalau kenapa rofa? Jadi fa'il itu baru betul. Tapi belum kita bahas itu di minggu keempat nanti. Ya, oke. ini belum paham betul. Jadi kita belajar tandanya dulu, baru kedudukannya. Ya memang ada beda-beda ya. Kita ikuti metodenya Alfiah. Kalau Alfiah kan memang tandanya dulu. Kalau materi ini sebenarnya nggak ikut Alfiah nih. Ini kedudukannya dulu sebenarnya. Setelah kedudukan nanti baru tanda terakhir itu. Tapi kalau saya lebih suka ngajarin tandanya dulu. Ya orang kan beda-beda ya. Iya ya Ustaz. Nah, fair. Lanjut. Oke, mukminuna tadi kan rofa ya, tanda rofanya waw karena jamak mudzakkar salim. Nah, betul sekali. Coba kalian nasabkan jadinya gimana?
Ra'aitu Minina. mu'minina. Betul, ra'aitu mu'minina. Coba dijerkan. Ra'aitu Marartu Marartu bi bimu'minina. mu'minina. Coba dijazmkan. Nggak bisa. Mafi. Mafi. La yajuz. La yajuzul ismul majzum. La yujad. Kalau antum bilang mukminin disukun, itu bukan karena jazm ya, lakin lil waqfi. Waqaf. Diwakaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya jamak muannas salim. Ketika rofa tandanya domah. Ketika nasab tandanya kasroh. Ketika jer juga kasroh. Ingat-ingat ya, nasab sama jernya kasroh. Bukan fathah itu nasabnya. Domah, kasroh, kasroh. Contohnya mukminatun rofa. Mukminatin nasab atau jar. Coba saya tanya. Ro'a itu mukminatin. Kalimah apa mukminatin? Isim. Rob mabni. tim. Mu'rab. I'rabnya apa? Rob. Nasab. Nasab, betul. Tanda nasabnya? Kasroh. Kas. Kasroh. Kenapa kasroh? Jamak muannas salim. Muannas Mu'annas salim. salim. Coba dirofakkan. Marartu bimu'minat. Salah. Mu'minat. Rofa. Oh, mu'minatun. Mukminatun. Ja'at mukminatun. Dijarkan. Ja'at mu'minatin. Kok ja'at? Kalau ja'at mukminatun. Marortu bi Mu'minatin. mukminatin. Ja'at itu kan butuh fa'il. Jadi dia merofakkan mukminat nanti. Kalau marortu bi ada huruf jarnya. Huruf jar mengejarkan isim setelahnya. Berikutnya jamak taksir. Kufarun rofa, kufaron nasab, kufarin jar. Antum lihat tandanya. Mudah kan? Dhammah, fathah, kasroh seperti isim mufrad. Persis. Sama persis dhammah, fathah, kasroh. Makanya kadang ini yang bikin kita bingung. Ini isim mufrad atau jamak taksir. Nah, cara ngotanya gimana? Teman-teman harus ini setidaknya menghafal beberapa wazan dari jamak taksir untuk membantu menganalisis bahwa ini jamak taksir, ini bukan. Atau menghafalkan wazan-wazan jamak taksir. Setidaknya ya 10 lah. Ah, juga ya. Jamak taksir nanti ada yang apa namanya qilah istilahnya ya. Fi'latun afulun sama fi'lah sama ta'afulun jumu'u qilah itu 4. Sama kasroh. Kasroh mungkin antum menghafalkan 6 gitu. Di jumlahnya 10 lah minimal. Ya fu'alun, fa'alatun. Nah itu kan termasuk jamak taksir yang kasroh. Qilah itu sedikit, kasroh itu banyak. Oke, saya tanya ja'a kufarun. Kufarun kalimah apa? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya kufarun apa? Doma. Nggak ada i'rab dhamma ya. Rofa. Apa tanda rofanya? Doma. Dhamma. Kenapa dhamma? Jamak taksir. Jamak taksir. Nah. Coba dibaca nasab. Ra'aitu kufaran. Nah, dijarkan. Marartu bi kufarin. Maratu bi kufarin. Nah. Alhamdulillah. Untuk al-asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif. Isim maksur, isim mangkus sama isim ghairu munsharif insyaallah besok ya. Asmaul khamsah terakhir hari ini. Maksur, isim mangkus, ghairu munsharif insyaallah besok. Besok materinya apa? Materinya itu tadi sama ilat ghairu munsharif. Wah, ini kalau antum nggak masuk bahaya nih nggak paham. Masuk. Kalau nggak masuk saya jamin nggak paham. Ya paham sih, Pak. Ya ya bisa sih. Tapi ya kurang kurang lah menurut saya kurang. Antum kalau paham ini aja itu udah luar biasa. Udah jamil Kita jiddan sabar pokoknya. ya Ustaz, ngajarinnya udah pada lemot-lemot nih Ustaz. Enggak lemot. Tapi ngeblank ya. Udah, Iya, udah banyak urusan Ustaz. Masya Allah.
namanya Tanya. hidup ya kayak gitu lah. Ustaz tanya boleh? Boleh, silakan. Itu kan ada mu'tal alif, mu'tal ya, mu'tal au, ada nggak kan itu alat Yang apa? Yang ini isim ya? mu'tal itu tadi. Isim maksudnya. Mm-mm. Kalau isim nggak ada nih. Eh, so- kalau aslinya wawu ada, tapi nanti pada akhirnya wawu itu juga diganti ke ya atau ke alif. Tuh, jadi kalau apa namanya isim nggak ada mu'tal akhir wawu. Oke, syukron Ustaz. Bukan. Adanya di fiil kalau wawu ya. Mudhari itu. Nah, terakhir al-asmaul khamsah, isim yang lima teman-teman, tanda rofaknya isim yang lima itu adalah wawu. Nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Contohnya abuka, baka, abika, abuka, abaka, abika. Saya tanya yang abika ya. Rortu bi abika, abika, abi, kalimat apa abi? Isim. Memang isim, murabab nih. Mudhaf. I'rabnya abika apa abi? Jar. Apa tanda jarnya? Ya. Ya, Kenapa ya? asmaul khamsah. Karena al-asmaul khamsah. Coba nasabkan, Ra'aitu abaka. dijarkan. Maratu bi abika. Dirofakkan. Ja'a abuka. Ya, alhamdulillah. Wadih. Kalau wadih ya. Oke. Sekarang kita, Ustaz yang Al-Qur'annya belum share-share nih iya, Ustaz. iya. Di HP nggak ada ternyata teman-teman. Nanti saya kasih ini solusi nanti. Nanti saya kirim link ini aja ya. eh, Drive-nya ya. Ya nantilah. Allah insya Allah. Ya Allah. Ini kayak ini. Apa sih namanya? Calon Dewan ya. Bilangnya iya enggak. Ternyata enggak. Oke, sebentar teman-teman. Ustaz banyak kelasnya ya Ustaz ya. Apa? Banyak kelas yang dibimbing ya. Ya Alhamdulillah. Ya. Reguler, Sama. yang privat. Setiap pekannya sama Pak Ustaz. Kalau di halakoh ini saya ini apa namanya memang nahwu ya sering. Oh, tahu ya. Sebenarnya ya fleksibel nggak hanya nahwu ya bisa roah juga ada yang apa kayak baca kitab juga macam-macam sih. Nanti kita prakteknya bisa baca kitab Ustaz. Kalau di kelas ini belum belum praktik. Oh, Di belum ya. prakteknya kayak gini nih, kita ngerok kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin nanti di akhir ya sekali pertemuan nggak apa-apa. Masih ada waktu ya. Nah, Ada kelas lanjutannya dari kelas yang halaqah yang ada kedua ini. tapi ada tapi ya apa namanya? Insya sama balaghah kayaknya, bukan qiraah. Kalau yang fokus baca kitab aja langsung bimbingan gitu Ustaz. Kayak kalau itu anu deh, belum ada deh. Ini ambil Oh, ambil ambil privat aja. Oh, oh gitu. Siap. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman lihat di sini. Ya. Kita mulai lagi dari paling awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini antum lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita analisis. Yang pertama, cari isim mu'rabnya mana aja. Isim aja ya, isim mu'rab yang mana. Terus i'rabnya apa, tandanya apa, alasannya apa. Contohnya, di sini ada kata asyaitani. Asyaitani ini adalah isim mufrad, i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Terus ar-rajim ini i'rabnya jar,
tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Allahi, lafzul jalalah, ini jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu i'rabnya apa, tandanya apa, baru alasannya gitu ya. Oke. Coba teman-teman, kalau ismi, i'rabnya apa? Jer. Ismi, jar, tanda jarnya Kasroh. Kasroh. karena Isim mufrad. mufrad. Jar. Allahi sama, Ar-Rahmani sama, Ar-Rahimi sama. Ya sama, sama seperti ismi semua jar, tanda jar yang kasroh karena isim mufrad. Jadi kita skip aja. Kemudian alhamdu, i'rabnya apa? Roma. Nggak ada i'rab dhamma. Rofa. Ropa I'rabnya ya. rafa, apa tanda i'rab rafanya? Doma. Roma. Doma. Kenapa dhamma? Isim. Karena Mufrad. Ya isim mufrad. Alhamdu kan isim mufrad, oh. Hamida yahmadu hamdan. Isim mufrad. Lillahi Allahi udah. Rabbi. I'rabnya apa? Jer. Jar. Belajarnya apa? Kasroh. Karena Isim mufrad. isim mufrad lagi. Al-alamina, i'rabnya apa? kasroh. Nasab. 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 Salah. Nasob. I'rab itu dapat teman-teman tentukan berdasarkan kedudukan. Kedudukannya apa? Kita belum belajar kedudukan ya. Jadi tebak-tebak aja. Al-alamina ini jadi mudhof ilaih. Berarti kalau mudhof ilaih apa? Rofa. Tanda jarnya apa? Al-alamina? Iya. Kenapa ya? Karena jamak. Yang jarnya dengan ya apa? Jamak mudzakkar Mudzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Tapi ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang itu mulhakun. Mulhak kepada jamak mudzakkar salim nih. Termasuk di sini. Annahu mulhakun bidamil mudzakkar salim. Kenapa mulhak? Ya, karena tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Gitu. Karena alam itu kan alam semesta kan. Alam, ya alam itu loh. Alam berakal nggak? Nggak berakal kan. Maka dari itu ketika alam itu dijamakkan menjadi alamuna berarti dia mulhakun bijamil mudzakkaris salimi. Disamakan hukumnya. Ya, kayak isnani tadi lah. Kalau isnani kan mulhak bil musanna. Ar-Rahmanir Rahimi sama tadi ya udah. Malik Yaumiddin ini sama semua teman-teman. Jar tanda jarnya kasroh karena isim mufrad juga semuanya. Ini di sini nggak ada isim yang mu'rab, kita skip aja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, as-sirata i'rabnya apa? Kalau ini kelihatan ya. I'rabnya apa? Fathah di akhir berarti i'rabnya Nasab. nasab. Apa tanda nasabnya? Fatah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Nah, isim isim. Rofa. Kalau dijarkan jadi apa? Asyira dijarkan asyira asyirati. Kalau dirofakkan Siratu. asyiratu. Nah, Kasroh. Bismillah. Nah, al-mustaqimah sama ya. Nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata tadi udah sama. Alladzina ini mabni. An'amta fi'il fa'il mabni semua. Ini teman-teman, saya langsung pengen skip ke ghairi. Ghairi ini isim ya. I'rabnya apa? I'rabnya Jer. ghairi apa? Jer. Jar, Jer. betul sekali. Tanda jarnya apa? Roh. Kenapa kasroh? Isim mufrad.
Karena isim mufrad. Al-maghdubi, i'rabnya apa? Jer. Jar, tanda jarnya. Kasroh. Kenapa kasroh? Isim? Mufrad. Isim Mufrad. mufrad. Iya, isim mufrad juga. Kalian jangan berpikir itu jamak mudzakkar salim ya. Iya, Pas ada yang terkecoh dengan wawunya, Ustaz. kan nggak ada dongnya lagi. Waladhdallina. Ad-dhallina. Kalimah apa? Isim. Murab. Sim. Ya. I'rabnya apa? Rob. Ya. I'rabnya jar, betul. Ini agak susah, masih susah ya nentuin nasab apa jar ya. Ini nanti dapat kita ketahui dari amilnya, dari kedudukannya teman-teman. Dia itu jar karena dia atof ke al-maghdubi. Nah, kayak gitu. Tidak di apa? Tidak dibenci dan tidak sesat. Tanda jarnya apa? Ya. Betul. Kenapa tanda Eh, jarnya ya? Hah? Jam Yang tanda jarnya ya Mahir. apa? jam mudzakkar. Muzakkar. Betul sekali, jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah. Harus sering-sering latihan begini baru Iya bisa. begini Ustaz, baru udah lemot-lemot nih. Ya, benar. Siap. Karena kita kurang kali. Iya, teori udah banyak kayaknya, udah bertumpuk-tumpuk. Makanya dari itu antum kayaknya perlu apa Latih. namanya latihan. Ini perlu apa sih? Healing. Dibimbing Aja. kiroahnya itu loh. Di ini satu-satu gitu. Satu lagi perlu healing Ustaz. Dimentorin satu-satu kayak gitu. Pak Tatang tuh Kayaknya perlu Abi healing Ustaz. Abdul Mas sering healing. Healingnya dengan membaca kitab dong. Ah, iya, Oh, iya. saya. Kher. Khair, khair, khair. Oke, alhamdulillah teman-teman udah jam 9. Ya Ustaz. Kira cukup dulu. Insya Allah lanjut besok. Materinya besok. Ya itu tadi yang saya bilang. Sama ya, ya tetap kita latihan seperti ini. Dari beberapa isim yang ayo Rob di surat Al-Fatihah tadi, kita kan jadi tahu ya bahwasanya tidak semua isim mu'rab itu kita sering temui. Yang paling sering muncul apa tadi? Eh, Isim apa? isim Ya, Mufrad. isim mufrad itu rajanya itu. Terus setelah itu, Jam. jamak mudzakkar salim. Ya, terus Nasale. Muannas salim kayaknya nggak ada ya tadi ya. Muannas salim nggak ada, musanna ya nggak ada, jamak taksir Yang nggak ada. Cuma dua hanya di itu. Al-Fatihah aja. Ya, kita Al-Fatihah kan. Coba nanti di surat-surat lain apakah juga begitu? Ya kurang lebih begitu. Kebanyakan isim mufrad. Kebanyakan tuh. Dan Muzakkar Salim ya. Nah, oke. Alhamdulillah. Yang penting antum udah paham. Tinggal tugasnya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri, udah paham terus ngapain. Itu kan. Lagi Iya. dipikirkan sendiri-sendiri. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat berkah. Mari kita akhiri baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba deh kita foto dulu ya. Kita kayak nggak pernah foto ya. Iya. Ada. Boleh, Ustaz. Afwan Nggak, Ustaz. nggak, nggak. Masih Nggak ada yang mau nemani saya ini. Boleh, Oh ini Ustaz. oke siap. Alhamdulillah. Baru dua yang muncul. Yang namanya bergabung nih namanya Pak siapa? Ngapunten.
Namanya unik banget ya, namanya bergabung. Saya Ustadz mungkin Hilmi, bukan? Oh, Hilmi, ya, ya. Pak Hilmi, siap. Namanya soalnya bergabung. Kayak awal-awal dulu saya udah ini ya pernah tanya ya kan namanya Hilmi. Yang lain nggak bisa ya. Ini Itu. udah mentok nih kayaknya. Yang lain monggo. Ayo yang lain dibuka on cam-nya. Biar ada kenang-kenangan nih. Iya, 10 Ayo orang. on cam-nya. Kang Tatang mana Kang Tatang? Buka dong Kang Tatang. Kang Tatang malu-malu nih. Masih ada, masih online ini. Masih Buka dong. on cam mau dipoto sama Ustadznya. Oh, apa? Anak pisugul, pisarika. Masya Pisarika Allah. Oh, mamnu kamera. Nggak boleh Nah, kamera, Ustaz tapi kalau Afwan, Ustaz. suara boleh ya. hati-hati hati-hati Nah, Kang. Ustaz. Masih Hati-hati muskilah Kang sauti. Tatang. Oh ya. Nanti Japri ya fotonya Ah, ke Ustadz ya. insya Allah, insya Allah. Ini yang laki-laki cuma Afwan. 3 ya. Dan 3 yang lain banat semua nih kayaknya. Ada ibu-ibunya juga kan ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman ya. Insyaallah nanti marrah badan. Nah, eh ya, ini udah ditutup apa belum? Belum ya. Belum. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam.